Good evening, guys. So today we're going to do an interview, but before that, let us introduce ourselves. My name is Naysila Fareska. My name is Maria Angelika. My name is Dexter Ali. My name is Jonathan. My name is Justin. My name is Rafael. Okay, let's get to the point. AI is a branch of computer science that aims to develop machines that can perform tasks that usually require humans' intelligence. AI works by analyzing data, identifying patterns of trends, and using that information to make prediction or take specific action. This is our second interview. Jason, what is your name? My name is Bilal. Okay, I have 5 questions. Number 1, what's your opinion on AI? Menurut saya AI adalah alat yang sangat kuat yang bisa meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan pemecahan masalah. Okay, number 2, what's impact does AI do for education? AI dapat mempersonalisasi pembelajaran, membantu siswa belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing melalui sistem pembelajaran adaptif. AI juga bisa membantu guru dalam mengotomatisasi tugas administratif sehingga mereka bisa lebih fokus belajar. Okay, number 3, how to use AI wisely? Caranya kita harus memahami keterbatasan dan potensi biasanya, selalu verifikasi informasi yang diberikan, terutama untuk keputusan penting dan berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi. Okay, number 4, besides schoolwork, what other fun things can you do with AI? Kita bisa menggunakan AI untuk proyek kreatif seperti membuat seni digital, menulis cerita, mengarang musik, atau bahkan bisa membuat game juga. Okay. Number 5, and last, what are some risks of using AI? Beberapa risikonya ini bisa termasuk penyebaran informasi yang salah, masalah privasi dan potensi bias dalam algoritma AI. Okay, thank you, Sean. Thank you. Okay, so this is the first person that I wanted to interview today. What's your name? My name is Giada Villa. Okay, so let's get to the point. So the first question is, what's your opinion on AI? AI is a revolutionary technology that enhances efficiency and problem solving across various fields. However, it should be used wisely as it has limitation and ethical concerns. Okay, so the second question is, what impact does AI have for education? AI improve education by personalizing learning experience, automating administrative tasks, and providing instant feedback. However, over-reliance on AI can reduce critical thinking and creativity. Okay, so the third question is, how to use AI wisely? AI should be used as a tool to enhance human abilities, not replace them. Verifying information, setting ethical boundaries, and balancing AI with human judgment are key to responsibility usage. Okay, the fourth question is, besides schoolwork, what other fun things that you can do with AI? Okay, maybe AI can be used for creative writing, music composition, game development, art generation, language learning, and even chatbot conversation for entertainment. Okay, the last question is, what are some risks of using AI? Risks include misinformation, bias, privacy issue, and maybe job displacement, and ethical concerns like deepfakes and AI-generated content being used. Okay, I think that's it for the interview today. Thank you guys. Bye. Bye.
Hello, what is your name? My name is Sarah. Can I ask you a first question about AI? Of course. At the first, what's your opinion about AI? I think AI is a wonderful and useful technology. Okay. Number two, what impact does AI do for education? For me as a student, AI help us to do our schoolwork just in a minute. Okay. Number three, how you can use AI wisely? So as a student, I just have to remember that we still need to use our brain to think. Okay. Number four, besides schoolwork, what other fun things can you do with AI? I saw it on TikTok that we can talk to AI just like friends. Okay. The last number, what are some risks of using AI? I think AI can make us lazy to use our critical thinking. Thank you. Welcome. Bye. Good afternoon, ma'am and friends. Today I'm here with Rachel Elena and I would like to interview her about AI. So the first question is, what is your opinion about AI? Kalau menurut saya AI itu adalah sebuah teknologi yang bisa membantu kita, apalagi seorang siswa dan siswi untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan guru. Ketika soal tersebut agak sulit untuk dikerjakan atau tingkat kesulitannya itu tinggi. Okay, so the second question is, what impact does AI do for education? Kalau menurut saya dampak dari AI ini kepada pendidikan itu yang saya katakan tadi. Nah, apabila kita mengerjakan soal ataupun ada soal yang diberikan guru yang tipe soalnya itu tinggi, AI ini bisa membantu kita untuk menjawab, tapi tidak secara keseluruhan dari AI tersebut jawaban dari soal tersebut. Okay, so the third question is, how to use AI wisely? Kayak gimana cara kita menggunakan AI dengan bijak? Kalau menurut saya, cara saya menggunakan AI dengan bijak, saya juga pernah menggunakan AI pada saat guru memberikan soal yang tipe soalnya itu agak tinggi. Nah, saya menggunakan AI tidak secara keseluruhan. Saya mengambil inti-inti dari jawaban atau solusi yang diberikan AI tersebut, lalu saya pindahkan ke dalam tugas saya. Saya ubah dengan pemikiran saya sendiri, jadi tidak full saya duplikat dari AI tersebut. Okay, Rahel. Besides schoolwork, what other fun things can you do with using AI? Kalau menurut saya itu bisa bikin-bikin cerita, kayak misalnya penulis buku. Nah, biasanya penulis buku itu mengambil inspirasi ide cerita mereka itu dari AI, tapi tidak keseluruhannya mereka itu duplikat ide-ide yang mereka inginkan dari AI langsung dituliskan atau dicantumkan ke dalam buku mereka. Jadi sebagian dari AI itu yang dicantumkan ke dalam buku mereka. Baru bisa juga untuk mengobrol-ngobrol santai, karena biasanya beberapa orang apalagi ketika bosan mereka itu biasanya menggunakan AI untuk mengobrol seperti itu. Okay, so the fifth question is, what is the risk when you using AI? Menurut saya risiko yang dapat ditimbulkan apabila kita menggunakan AI itu, AI ini ya sudah kita ketahui bahwa informasi yang diberikan AI itu tidak 100% benar, dan itu sudah diklaim oleh beberapa profesor ataupun peneliti yang lainnya. Nah, mereka katakan bahwa informasi yang ada di AI itu harus kita pilih-pilih karena tidak 100% sesuai dengan data dan fakta yang ada. Okay, so the next question is, are AI always reliable? Menurut saya AI itu sangat bisa diandalkan dan sangat membantu untuk mengerjakan soal-soal, apalagi kita sebagai seorang siswa dan siswi itu sangat membutuhkan AI. Karena biasanya guru-guru itu memberikan soal dengan tipe yang tinggi, apalagi di sekolah ini, jadi sangat membantu untuk mengerjakan beberapa kesulitan-kesulitan yang ada dalam soal tersebut. Okay, thank you Rahel Thank you. for your time Yes. to answer our wawancara today. Now I'm with Joan. Joan, what's your opinion on AI? In my opinion, AI is powerful tool that can help students in many ways.
but it should be used wisely. What impact does AI do for education? I think AI education comes with personalized learning, provides special access to information, and can act as virtual tutor. How to use AI wisely? We can use AI wisely by not relying on it entirely. Besides schoolwork, what other fun things can you do with AI? AI can be fun for image, writing stories, getting music, and playing games. What are some risks of using AI? AI risks include misinformation or secret. Thank you, Joan.